بات بنیادی یہ ہے. اور یہ احتجاج بھی ان کے سامنے ہے کہ کس قسم کا احتجاج تھا. بہرحال یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے اور آئین و قانون کی روشنی میں لڑنی ہے. اس حوالے سے جو بھی صورتحال منظر عام پر آئی ہے، صوبے کے اسمبلی کے اندر سے یہ آواز اٹھی ہے. یہ نہیں کہ کسی حزب اختلاف کی جماعت نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے، بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ اس ساری صورتحال کا تفصیل بیان کیا ہے، اور 40 ارب کے کرپشن سے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد وہ 200 ارب سے بھی بڑھ سکتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اس کی تحقیق کی جانی چاہیے تو اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، عدالتی سطح پر اس کی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف اس کی تصدیق اس طرح بھی سامنے آ رہی ہے کہ 20 ارب روپے وہ ریکور بھی کر لیے گئے ہیں. اگر 40 ارب میں 20 صرف کوہستان کے کرپشن میں 20 ارب واپس بھی کرا دیے گئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس بہت بڑے سیکنڈل یا اس بہت بڑے کرپشن کی طرف اس کی تصدیق کے اشارے کر رہے ہیں. لیکن تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الزام کی حد تک بات نہ رہے، بلکہ باقاعدہ عدالتی سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، تاکہ قوم کے سامنے صحیح صورتحال سامنے آ سکے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو اپڈیٹس آئی ہیں جو کابل میں اور پاکستان میں جو تعیناتی کا عمل ہوا ہے، اس میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کابل اور پاکستان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہو گئے. دوسرا یہ کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میدان میں آتے ہیں تو جے یو آئی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی پشاور میں جو سائڈ اٹیک ہوا تھا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ آپ کے جلسے کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہ سائڈ نمبر آیا تھا. تو کون سی طاقتیں ہیں آپ کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں؟ میرے ہم کوئی نیا سوال کریں، اس میں تو ہم پرانے ہو گئے ہیں. داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. سال سے کم عمر شادی سے متعلق کی تحریک آپ شروع کر رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی فیصلہ دیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں کتنا عمر ہے فیمیل کے لیے اور میل کے لیے؟ میل اور فیمیل کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلوغت ہے. بلوغت تو وہ بلوغت 12 سال میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے، 13 سال میں آتی ہے، 14 سال میں آتی ہے، 15 سال میں آتی ہے. اور اگر کم سینے میں ان کے والدین نکاح کر دیں تو پھر اس کو خیار بلوغ حاصل ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. کابل اور پاکستان کے درمیان جہاں تک کابل افغانستان کی بات ہے حضرت، یہ مصنوعی قسم کی ایک جیسے تنگ نظری کے نتیجے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں دونوں طرف کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ جہاں ذمہ دار ریاستوں کو بہت بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کر پا سکے، جبکہ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں، اس کی بنیادیں ہم نے رکھ دی تھیں اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے راستوں پہ اتفاق کر لیا تھا ہم نے. اس کی پیروی کیوں نہیں کی جا سکی اور کیوں ہم نے ان کامیابیوں کو کامیاب نتائج تک نہیں پہنچایا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سوالات ہیں. لیکن اگر اب کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں، یعنی اگر سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف، تو یہ مزید آگے وسط ایشیا تک بھی جا سکے گا، اس کو ایران تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا، اور خطے میں پاکستان اور دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، عوام کے باہمی فلاح و بہبود کے اعتبار سے ایک انگیجمنٹ ہو جائے گی ان کی، اور ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں گے. اور پھر ابھی ہم اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی اب اپ گریڈ کر رہے ہیں، ناظم الامور سے آگے اب سفیر کے منصب کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں. ان کا جو یہاں پر ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا، اور کابل میں جو ہمارا ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا. تو
تو یہ باہمی تعلقات میں پیشرفت کی علامت ہے اور افغانستان اور پاکستان کی بہترین باہمی تعلقات ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، ناگزیر۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جس ملک میں ادارے ہیں اور اسی طرح اسلامی اسلام کے ساتھ اگر کوئی اس طرح قانون سازی ہوتی ہے جو بھی بات ہوتی ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل اور اکثر آپ لوگ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کیا ہوتا ہے اور یہ قومی اتحادی کی فکر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب رہتے ہیں اور جب اس طرح کے ادارے وہ فیصلے کرتے ہیں تو پھر احتجاج دیکھیے کونسل تو ایک ادارہ ہے، اس نے ایک رائے دے دی اور اس رائے میں انہوں نے صراحت کے ساتھ اس قانون کو خلاف شریعت قرار دیا ہے لیکن یہ سارا اقدام اسلامی نظریاتی کونسل نے از خود کیا ہے یا ان کے اراکین کی تحریک پہ کیا ہے۔ اسمبلی اس وقت قانون سازی نہیں کر سکتی جس وقت پارلیمنٹ کی 22% اراکین کسی مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف لے جانے کا ووٹ نہ کریں۔ پہلے یہ تعداد غالباً 50% کے قریب تھی یا 40% کے درمیان تھی اور اب وہ نیچے 22% پہ آ گئی ہے۔ تو اس کا ایک پروسیجر ہے ضرور اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے صرف پروسیجر کو دیکھنا ہے یا یہ کہ ہم خود بھی مسلمان ہیں اور ہمارا ایک اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہمیں کیا کہتا ہے اور اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم وہاں اندھے کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں پر پردے کیوں آ جاتے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے مغربی دنیا کی پیروی کرنی ہے، ان کو راضی رکھنا ہے، ان کو راضی رکھنے میں ہمارے اقتدار کے امکانات پوشیدہ ہیں، تو آخرت میں اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حکمران حضرت اللہ کا جرم کر رہے ہیں، یہ مجرم ہیں، قوم کی بھی مجرم ہے، آئین کی بھی مجرم ہے، قرآن و سنت کی بھی مجرم ہے۔ مولانا یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ زیر سماعت ہے۔ ججز نے یہ ریمارکس کیے ہیں کہ یہ جماعت کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اس کو مخصوص نشستیں کیوں دی جائے، اس مسئلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کا انتظار کریں گے، جب تک مسئلہ سب جوڈس ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے بھی آپ نے صوبے کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کی جو توجہ ہے وہ مجبور کرانا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر جو ضم اضلاع ہے وہاں پر سیکورٹی صورتحال خراب ہے۔ آج بھی جو ہے درہ دمشق میں گھر کے اندر بلاسٹ ہوئے جس میں 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، ڈرون اٹیکس وہاں پر ہو رہے ہیں، ایک کھیل کے میدان کے اوپر بھی گزشتہ ہوا۔ اسی طرح خیبر کے وادی نیرا میں بھی جو ہے مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگوں کو نقل مکانی کی طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ بات تو حضرت آج کی نہیں ہے، اس کرب سے تو میرے خیال میں گزشتہ 30-40 سالوں سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ گزر رہا ہے اور عام آدمی اس ساری صورتحال کو برداشت کر رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب تو پہلے تو پاکستان کے علماء کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر دینی مقاصد کے لیے مسلح جنگ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب تو افغانستان کے صرف علماء نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ اس فتوے کو امارت اسلامیہ نے سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بھی خود کو علماء کرام کی اس رائے کا پابند سمجھتی ہے اور مسلح گروپوں کو بھی اس حوالے سے علماء کرام کی آراء اور دونوں ریاستوں کے علماء کی آراء کا احترام کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ 2013 میں یہ بل جو آپ کی بات کر رہے ہیں یہ سندھ اسمبلی میں پاس کیا گیا ہے، ریسنٹلی یہ پنجاب اسمبلی میں کریٹ ہوا ہے اور ابھی نیشنل وومن کمیشن اس پہ بات کر رہی ہے اور صدر پاکستان نے اس پہ دستخط کیا ہے۔ تو یہ پیپل پارٹی کا شروع سے یہ ارادہ ہے کہ یہ بل ہم پاس کریں گے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنا سیکولر جو چہرہ ہے وہ زیادہ واضح دکھائے تاکہ وہ بس ایسی زبان کے مسلمان تو نظر آئیں لیکن اس کے علاوہ
लेकिन मुस्लिम लीग तो अपने आप को कहते हैं जी हम तो पाबंद 100 मुसलात हैं, और उसके बावजूद वो सिर्फ इक़्तिदार के बचाव के लिए उनके दबाव में आकर इस किस्म के कवानीन नाफिज करती है। एक दफ़ा उन्होंने सिंध में कानून पास किया कि जी पता नहीं कितने सालों के कम कोई मुसलमान नहीं किया जा सकेगा जी। अब अजीब बात यह है कि आसिफ अली, इमदाद अली, हाकिम अली, कासिम अली, सारे सिंध जो है अली 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 से भरा हुआ है जी। और उनको ये पता नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजह वो किस उम्र में मुसलमान हुए थे और उनके इस्लाम को कबूल किया गया था। फिर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है, रुखसती होती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक मिसाल मौजूद है जिस पर अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाक है, और वो आपकी सबसे महबूबा जी, तो उस हवाले से हम अपनी तरफ से कैसे कवानीन बना सकते हैं। लिहाजा रुखसती के वक्त के लिए ये तो तय है कि बुलूग होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ दुनिया के मौसमों के मुताबिक हर इलाके के लोगों के मुद्दत बुलूग के अपनी अपनी उम्र होती है, उसमें तफावत भी आता है, आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो एक चीज़ शरई तौर पर जायज़ है, आपने उसको जुर्म करार दे दिया, आपने उस पर सज़ा लगा दी, जुर्माने लगा दिए, 7 साल की कैद लगा दी, और जब ज़िना बिर रज़ा का सवाल आता है तो वहाँ पर आप प्रोसीजर को भी मुश्किल बनाते हैं, कवानीन में भी तब्दीली करते हैं। ये कैसा इस्लामी पाकिस्तान है कि जिसमें ज़िना के लिए तो रास्ते खोले जा रहे हों और सहूलत पैदा की जा रही हो और शरई निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हो। सवाल तो ये है। जरा पहले इस सवाल को सवाल समझ लो पहले, फिर उसके बाद जवाब बाद में तलाश किया करो। सवाल ही ठीक नहीं है आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते थे कि करप्शन की हुकूमत में हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने खुद नहीं कहा कि हाँ ये करप्शन हो रही है हमारी हुकूमत। अभी पहली बार जैसे कि आपने कहा है कि स्पीकर एक अहम मुद्दे पर बैठा हुआ शख्स वो कह रहे हैं कि इतना करप्शन जो है इस सूबे में हुई है, तो आप क्या समझते हैं इस सूबे के और उनकी इदारे ये क्यों? इस सूबे में करप्शन उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत नहीं होती। हमने पहले भी साबित करके दिखाया है कि करप्शन कैसे खत्म की जाती है, और अब भी साबित करके दिखाएंगे। ये ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी किरदार कुशियाँ की हैं, लेकिन क्या कोई आज तक एक FIR भी दर्ज हो सका है? ऐसी ऐसी इल्ज़ाम तराशियाँ कि जिस पर हमें अब आज भी जेलों में होना चाहिए था, लेकिन इतनी जुर्रत तक नहीं हो सकी कि कोई एक छोटा सा FIR आज तक दर्ज किया जा सके। तो किरदार कुशियों का मामला चलता रहता है, ये बात नहीं है असल बात। लेकिन अमली तौर पर क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि MMA की हुकूमत में करप्शन 100% खत्म हो गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे चली गई थी, उसको हर सतह पर जुर्म तस्वर किया गया था, और आज मेज पर आमने सामने बैठकर पहले लेना देना तय होता है, उसके बाद फिर मसाइल का हल होता है। तो ये चीजें जो हैं, यहाँ पर तो नजरियात, दियानत, अमानत, इसकी जंग नहीं है, यहाँ पर जंग है अथॉरिटी की, कि मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जितना कमजोर इंसान होगा, जितना करप्ट इंसान होगा, जितना अखलाकी तौर पर गिया हुआ इंसान होगा, उसको लाकर आपके सरों पर बिठाएंगे ताकि उनकी कमजोरियों को इस्तेमाल करके उनको अपने अथॉरिटी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। तो जंग अथॉरिटी की है, नजरियात की नहीं है, अखलाकियात की नहीं है, और अमानत और दियानत की नहीं है। यहाँ तो अमानत और दियानत को पामाल किया जाता है। ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है कि कौन है जो सबसे ज्यादा करप्ट, बद अखलाक, गंदे अखलाक का इंसान, गिरा हुआ इंसान, उनको मिले और आपके मुल्क का हुक्मरान बना दें ताकि अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप हजरात का जी।
तरक्की का फरोगदाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसके इस्तेहकाम के लिए हमारी दिफाई क़ुव्वत काम आएगी। हम बहस कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की नज़रियाती हैसियत के हवाले से, नज़रियाती हवाले से हुक्मरानों के इक़दामात के हवाले से, और उस पर हमने बात करनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने ये जंग जीती है। हुक्मरान जमात के हवाले से हुक्मरान जमात आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस सूरत हाल। मौलाना साहब इसके साथ एक क्वेश्चन और भी ऐड ले लें। ये पीपल्स पार्टी भी सूबा बचाओ तहरीक के लिए निकली है, तो अच्छा नहीं था कि पीडीएम के तल्ख तजुर्बे के बरकस अगर ये आपस में एक साथ अगर तहरीक को आगे ले जाया जाए, पीपल्स पार्टी और बाकी अपोजिशन जमात। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? सूबा बचाओ तहरीक के लिए निकली है। कल एक शख्स लतीफ़ा सुना रहा था कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज इसलिए नहीं कि करप्शन क्यों हुई है, बल्कि उसका एहतजाज इस बात पर है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा गया है। तो बात बुनियादी ये है। और ये एहतजाज भी उनके सामने है जी कि किस किस्म का एहतजाज था। तो बहरहाल ये जंग हमने लड़नी है और आईन और कानून की रोशनी में लड़नी है। इस हवाले से जो भी सूरत हाल मंजर आम पर आई है, सूबे के असम्बली के अंदर से ये आवाज उठी है। ये नहीं कि किसी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात ने इस हवाले से कोई बात की है, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ी सराहत और वजाहत के साथ, सूबाई असम्बली के स्पीकर साहब ने बड़ी सराहत और वजाहत के साथ इस सारी सूरत हाल का तफसील बयान किया है और 40 अरब के करप्शन से आगे वो कहते हैं कि इसकी तादाद वो 200 अरब से भी बढ़ सकती है। अब जाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है कि अगर हम कहें कि इसकी तहकीक की जानी चाहिए तो उसूलन तो यही बनता है कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, अदालती सतह पर इसकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसकी तस्दीक इस तरह भी सामने आ रही है कि 20 अरब रुपए वो रिकवर भी कर लिए गए हैं। अगर 40 अरब में 20 सिर्फ कोहिस्तान के करप्शन में 20 अरब वापस भी करा दिए गए हैं, तो ये सारी सूरत हाल इस बहुत बड़े स्कैंडल या इस बहुत बड़े करप्शन की तरफ उसकी तस्दीक के इशारे कर रहे हैं। लेकिन ताहम हम ये समझते हैं कि सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक बात न रहे, बल्कि बाकायदा अदालती सतह की तहकीकात होनी चाहिए उसकी, ताकि कौम के सामने सही सूरत हाल सामने आ सके। साहब ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो अपडेट्स आई हैं जो काबुल में और पाकिस्तान में जो तैनाती का अमल हुआ है, उसमें कैसे आप देखते हैं कि काबुल और पाकिस्तान के दरमियान जो फासला है वो कम हो गया। दूसरा ये कि जब भी हम देखते हैं कि आप मैदान में आते हैं तो DUI को टारगेट किया जाता है। हम देख रहे हैं कि पहले भी कुछ दिन पहले भी पेशावर में जो साइड अटैक हुआ था, तो उसमें ये बात सामने आई कि वो आपके जैसे को टारगेट करने के लिए वो सुसाइड नंबर आया। तो कौन सी ताकतें हैं आपको टारगेट कर रही है? मेरे हम कोई नया सवाल करें, इसमें तो हम पुराने हो गए हैं। दाढ़ियाँ सफेद हो गई हैं। से कम उम्र शादी के मुताले की तहरीक आप शुरू कर रहे हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी फैसला दिया है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कितना उम्र है फीमेल के लिए और मेल के लिए? इसके साथ मेल और फीमेल के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, बुलूगत है, बुलूगत। तो वो बुलूगत 12 साल में आती है, 10 साल में आती है, 13 साल में आती है, 14 साल में आती है, 15 साल में आती है। और अगर कमसीने में उनके वालिदैन निकाह कर दें तो फिर उसको ख़ियार बुलूग हासिल है। बालिग होने के बाद उसको इख्तियार होगा कि वो उस निकाह को कबूल करता है या नहीं करता। काबुल और पाकिस्तान के दरमियान जहाँ तक काबुल अफगानिस्तान की बात है हजरत, ये मसनूई किस्म की एक जैसे तंग नजरी के नतीजे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें दोनों तरफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है कि जहाँ
ज़िम्मेदार रियासतों को बहुत बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है, हम वो नहीं कर पा सके, जबकि इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें, इसकी बुनियादें हमने रख दी थी और तमाम शोबों में बाहमी ताउन के रास्तों पे इत्तेफाक कर लिया था हमने। उसकी पैरवी क्यों नहीं की जा सकी और क्यों हमने उन कामयाबियों को कामयाब नताइज तक नहीं पहुंचाया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर सवालात हैं। लेकिन अगर अब कुछ मामलात आगे बढ़े हैं, यानी अगर सीपैक को एक्सटेंड किया गया है अफगानिस्तान की तरफ, तो ये मज़ीद आगे वस्त एशिया तक भी जा सकेगा, इसको ईरान तक भी एक्सटेंड किया जा सकेगा और खित्ते में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक एक दूसरे के साथ मफादात के एतबार से, इक़्तिसाद के एतबार से, अवाम के बाहमी फलाह बहबूद के एतबार से एक एंगेजमेंट हो जाएगी उनकी और एक दूसरे से वाबस्ता हो जाएंगे। और फिर अभी हम अपने जो सफारत खाने हैं उनको भी अब अपग्रेड कर रहे हैं, नाज़िमुल उमूर से आगे अब सफ़ीर के मनसब की तरफ उनको ले जा रहे हैं। उनका जो यहाँ पर नाज़िमुल उमूर है वो भी सफ़ीर के ओहदे पे चला जाएगा और काबुल में जो हमारा नाज़िमुल उमूर है वो भी सफ़ीर के ओहदे पे चला जाएगा। तो ये बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त की अलामत है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरीन बाहमी ताल्लुकात एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं, नागुज़ीर। मौलाना साहब ये बताएं कि जिस मुल्क की इदारे हैं और इसी तरह इस्लाम के साथ अगर भी इस तरह कानूनसाजी होती है, जो भी बात होती है तो इस्लामी नजरिया की कौन सा है, और अक्सर आप लोग भी मुतालबा करते हैं कि इस्लामी नजरिया की कौन सा खिलाफ है, और ये कबूली किसानी के फिर के बारे में भी कहा जा रहा है। तो वो जब इस्लामी नजरिया की कौन सा खिलाफ जब लेते हैं और जब इस तरह के इदारे वो फैसले करते हैं तो फिर एहतजाज। देखिए, काउंसिल तो एक इदारा है, उसने एक राय दे दी और उस राय में उन्होंने सराहत के साथ इस कानून को खिलाफ शरीयत करार दिया है। लेकिन ये सारा इक़दाम इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अज़ खुद किया है या उनके अराकीन की तहरीक पे किया है। असम्बली उस वक्त कानून साजी नहीं कर सकती जिस वक्त पार्लियामेंट की 22% अराकीन किसी मसले को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ ले जाने का वोट ना करें। पहले ये तादाद ग़ालिबन 50% के करीब थी या 40% के दरमियान थी और अब वो नीचे 20-22% पे आ गई है। तो उसका एक प्रोसीजर है ज़रूर अपनी जगह पर, लेकिन हमने सिर्फ प्रोसीजर को देखना है या ये कि हम खुद भी मुसलमान हैं और हमारा एक इस्लामी अक़ीदा और नज़रिया हमें क्या कहता है और उस हवाले से इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। हम वहाँ अंधे क्यों हो जाते हैं, हमारे आंखों पर पर्दे क्यों आ जाते हैं, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने मगरबी दुनिया की पैरवी करनी है, उनको राज़ी रखना है, उनको राज़ी रखने में हमारे इक़्तिदार के इम्कानात पोशीदा हैं। तो आखिरत में अल्लाह के सामने भी पेश होना है या नहीं होना चाहिए। तो ये हुक्मरान हज़रत अल्लाह का जुर्म कर रहे हैं, ये मुजरिम हैं, कौम की भी मुजरिम है, आइन की भी मुजरिम है, कुरान और सुन्नत की भी मुजरिम है। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मसला ज़ेर समात है। जजेस ने ये रिमार्क्स किए हैं कि ये जमात की नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट में, उसको मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाए। इस मसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कोर्ट जो फैसला करेगी उसका इंतज़ार करेंगे। अब जब तक मसला सब जुडिस है तो हम क्या कह सकते हैं। सवाल ये है कि पहले भी आपने सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, लेकिन एक दफ़ा फिर आपकी जो तवज्जो है वो मजबूर कराना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा